जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मन मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में वृष राशि कथा आलोचना करथिले। आज एपिसोड में मिथुन राशि व्यक्ति मान विषय आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति मान पई फेब्रुआरी मासटा किभଳି रहबो कि शुभफल अशुभफल दो से विषय आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, मु दुईटा चित्र करिछि, चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2। कहीं चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2 करिछि। देखो रवि एवं बुध ये दुई जन ए मास गृह परिवर्तन मु कहिछि जे ग्रह मान प्रत्येक राशि रहिबार समय अछि। रवि गोटे राशि 30 दिन रहନ୍ତି, तापर 30 दिन पर ग्रह परिवर्तन करिवे। हैला चंद्र मोट चंद्र लेखिनी कहीं ना चंद्र को मु चंद्र कर अवस्थिति अनुसार मु प्रेडिक्शन करू, सेति चंद्र लेखिनी। हैला तेणु चंद्र गोटे राशि 2.5 दिन रुहନ୍ତି, सेमती से रवि बुध ए दुई जन गृह परिवर्तन करेंगे। रवि 1 ରୁ 12 तारिख मकर राशि को रही 13 28 कुंभ राशि पड़े। बुध सेमती 1 ରୁ 11 तारिख मकर राशि रे 12 तारिख 28 तारिख बेलू पड़ जाए कौटी आपंकर कुंभ राशि मकर कुंभ को पड़ जाए। बुझिपारे सी अनुसार जो मैंने गृह परिवर्तन करेंगे प्रेडिक्शन 2 प्रकार हम से दुईटा चित्र गोटे कथा दर्शक देखो मु कहीं आपण चित्र कर चित्र माध्यम कहीं बुझाऊँ ना आपण मैंने जानतु कौन ना कौ ग्रह जुगुरु कौन हो कौ ग्रह जुगुरु कि फल मिलूँ से चित्र माध्यम बुझेले ना मुझे एमती कैमेरा आगे आसी कहीदे था मासरे आप स्वास्थ्य या रहा आय या रहा व्यय या रहा कहीदे था कहीं चित्र कर बुझे आपने जानतु जे कौ ग्रह प्रभाव रहा बेलू ये जो आमको ये जो फलटा आज दिन घटनाटी कौ ग्रह जुगुर लॉजिकली आपण बुझापी दीटा चित्र अवतरण कर दीटा चित्र आंकी आपको देखा बुझिपारे गला। दर्शक देखो आम देखा 1 2 3 1 2 3 चंद्र रहा गोटे मीन राशि है मिथुन राशि व्यक्ति मान चंद्र दशमाधिपति 10 रहा बुझिपारे कि बृहस्पति भाव रहा 10 रहा कर्म भाव रही है कर्म भाव चंद्र जेहेतु रहा मिथुन राशि व्यक्ति मान बहुत भल फल ये मिलवा कथा कहीं मित्र मुझे गोटे ग्रह उच्च राशि रही 100% से शुभ फल दिखती, स्व राशि रही 100% भल फल देवे भल रिजल्ट देवे है मित्र राशि 50% रिजल्ट से दिखती है। जेहेतु चंद्र मित्र हेले बृहस्पति मीन राशि राष्ट्राधिपति हेले बृहस्पति मीन राशि चंद्र 50% शुभ फल देवा कथा कहीं शुभ फल दे पारे ना चंद्र राहु द्वारा पीड़ित रहे है। देखो 10 राहु रहा शुक्र रहा चंद्र रहा शुक्र चंद्र मिले ऐश्वर्य योग से बड़े बहुत बढ़िया रिजल्ट आप कर्म क्षेत्र करें। जेहेतु राहु रहा कर्म क्षेत्र आप किसी ना कि द्वंद्व देखा हाँ आपंकर यदि आप व्यवसाय कर व्यवसाय भल हो पारे कि किसी गोटे द्वंद्व देखा कर्म क्षेत्र आप समस्या देखा कर्म क्षेत्र को नहीं आप चिंतित रहे किसी ना कि गोटे समस्या कर्म क्षेत्र देखा जहाँफल आप चिंतित रहे जब आप चाकरी करते निश्चित भाव में ऑफिस क्या किसी ना कि गोटे मनोमान्यता झगड़ा शांति जहाँ भी गोटे आप कर्म क्षेत्र जब आप व्यवसाय करते निश्चित कर्म क्षेत्र में आप किसी गोटे समस्या सृष्टि हम है। तापर चंद्र पलि आसिले कोठी 4 5 को मेष राशि पळेले एठी पळि आसिले देखो एटा भी चंद्र मित्र राशि एठी भी चंद्र अपन भल फल देवा कथा देखो कहीं कि चंद्र देखो आपण भावे खाली सब गुडा खराब फल देव कि जहाँ ज्योतिष शास्त्र लिखा है ज्योतिष शास्त्र पाठ अनुसार मैं आपको बुझाऊँ वो कहीं चंद्र आप भल फल देवे मतलब लॉजिकली आप प्रूफ करेंगे। देखो केमी चंद्र आप मेष राशि रहा मेष राशि राष्ट्राधिपति है मंगल है कि मंगल है चंद्रकर मित्र मित्र राशि रही तेणु ये से 50% शुभ फल देवा कहीं देवे शनि ये शनिकर 3टा दृष्टि 7 3 10 शनि तृतीय दृष्टि चंद्र को देखे है तेणु ये आप आयटा से स्क्वीज करदे आय आप जो हार आप आय होता आप 5 तारिख 4 तारिख 5 तारिख आप आय टी कम हो
ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସପୋଜ ଆପଣ କାହା ଗୋଟେ ଧାର ଉଧାର ପଇସା ମାଗିଛି ସେ କହିଛି ଦବ ବୋଲି ଆପଣ ସେଦିନ ସେ ଦବନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଉଧାର ପଇସା ନେଇଛି ଆପଣ ସେ ସେଇଦିନ ଦବ ସେଦିନ ସେଦିନ ଆପଣ ତା ଭରସା ରହିବେ ସେ ପଇସା ଦବନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ମନସ୍ତାପ ରହିବେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଟିକେ ରାଗି ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ନହେଲେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ସେ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଇନକମ୍ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ବାଟରୁ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେ ବାଟରୁ ଆପଣ ପଇସା ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, 6, 7, 8 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଗଲା କୋଉଠି? ବୃଷ ରାଶିକି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା। ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ବହୁତ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାର ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବେ କଣ? ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟୟ ଭାବଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ। ହେଲା, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକେଶୀ ରାଜଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ କି? 6, 8, 12 ଘରେ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରାଜଯୋଗ କୋଉଠି ହୁଏ? କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ସାର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ରହିଲେ, ବ୍ୟୟ ଭାବଟା ରହିଲେ, ଏଠି ସେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇବେ। ହେଲା, କୋଉ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? ନା ପୂଜା ପାଠରେ, ଦାନ ଧର୍ମରେ, ତୀର୍ଥାଟନରେ। ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 7, 8, 9, କେତୁ ଆପଣ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା କୋଉଠି? ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥାଟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। 4, 5 ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଳ ବା ପାଣି ଥିବା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସପୋଜ ଚିଲିକା ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୋଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି ଜଳ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ତୀର୍ଥାଟନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? 4 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, ତାପରେ 6, 7, 8 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ 6, 7, 8 ବୃଷ ରାଶିରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 9, 10 କୁ 6, 7, 8 ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଲା। ତାପରେ 9, 10 କୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲେ 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ଜନ୍ମ ରାଶିକି ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ପଳେଇଲେ 6, 7, 8 ସରି 9, 10 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। 9, 10 ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ? ନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆପଣ 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯଦି ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଆପଣ ମିଳିଯିବ। କିମ୍ବା 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମ ଆପଣ 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଇ 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସବୁ କାମ ଶୁଭ ହବ, ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 11 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ କର୍କଟ ରାଶିକି। 11, 12 କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ଭାବକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିଟା ତାର ନିଜ ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଏଠି ସେ ଆପଣ 100% ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ତ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା, ଧନ ଭାବ ରହିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ଦେବ ନାହିଁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ରବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଥିଲେ ଏଠି ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ପାପ ଗ୍ରହ ରହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର 11, 12 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ପରିବାର ଆପଣ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଏଇ 2 ଦିନ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଟିକେ ଲାଗେ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହବ, ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଏଇ 2 ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ, ମନସ୍ତାପରେ, ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 13, 14 କୁ 11, 12 ଗଲା, 13, 14 କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପଳେଇଲେ, ସିଂହ ରାଶିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମିତ୍ର ଭାବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପଳେଇଲେ, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ? ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ଗୁଡା କଣ ଖାଲି ଅଶୁଭ? ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଗୃହ ରହିଲା, ଏଠି 50% ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ଦେବେନି? ନା ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ 7, 3, 10। ଶନି ଆପଣ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା କାହାକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା। ରାହୁର 7, 5, 9, ଶନିର 7, 3, 10। ଶନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଆପଣ ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଚାଲିକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି?
पथश्रम आपन करिया पड़िबो आपन भाई भणी मान सारे आपन टिके मनोमालिन्यता देखादेव टिके युक्ति तर्क हो पारे टिके समस्या देखादेव भाई भणी संगे जमी बाड़ी समस्या को नहीं आपनकर कौन संपत्ति की नहीं जमी बाड़ी संक्रांत संपत्ति बाड़ी नहीं आपनकर भाई भणी मान सहित द्वंद्व देखा दे पारे बुझिपारे 13 तारीख 14 तारीख तापर 15 16 17 को चंद्र पळेला कन्या राशि देखो एठी भी गोटे सुख घर को चंद्र आसला किंतु एठी अपन चंद्र एठी सुख फल दे परिबे नाही अपन देखो से पळि जाइते को रवि एवं बुध पळि जाइते कोठी अपन कुंभ राशि की बुझिपाले जेहेतु चंद्र अपन चतुर्थ भाव रहले और केतु अपन गोटे पाप ग्रह केतु संगे चंद्र रहले और राहु अपन चंद्र को देखला हला तेणु अपने मां पटे चिंतित रहे मां है हुए तो माँ का संगे आप मनोमालिन्यता देखा दे पारे कि माँ का स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित हो पारती माँ कौन ना कौन गोटे आप चिंतार आप रही तो स्वास्थ्यगत समस्या कि माँ का संगे मन माँ को नहीं गोटे समस्या आप देखा दे पारे जमी बाड़ी की नहीं घर को लेकिन घर द्वार घर को लेकिन आप किसी ना कि गोटे समस्या जड़ित रही बुझिपारे तापर आप 18 19 20 चंद्र पड़े आसला तुला राशि है 18 19 20 को बुझिपारे जेहेतु चंद्र तुला राशि मुझे चंद्र चंद्र क्या शत्रु बोले भावती ना चंद्र को शनि राहु केतु शुक्र एम शत्रु बोले भावती बुझिपारे जेहेतु चंद्र आप गोटे तुला राशि रही पंचम भाव रही आप जानतु आपंकर यही दिन टा कौ दिन तुला 18 19 20 आपण बहुत भल दिन रहिबो 18 19 20 देखो कहार पाप दृष्टि रहा राहुर पाप दृष्टि रहा केतुर रहा शनि रहा कहार पाप दृष्टि रहा ना तेणु पिला खुशी हे पिला कार्यकलाप खुशी हे पिला कौन परीक्षा परीक्षा देते कृत कार्य आप खुशी हे चाकरी बाकरी कौन कम इंटरव्यू देते पिला खुशी हे पिला कार्यकलाप आप खुशी हे बुझिपारे तापर 21 22 चंद्र पड़े इच्छा राशि की 21 22 की है मुझे नीच ग्रह सब खराब फल दे था चंद्र वृष उच्चा हो जाती इच्छा नीचा हो जाती तो चंद्र ठीक रहे षष्ठ भाव रहे नीचर रहे राहु नवम दृष्टि देखला शनि दशम दृष्टि देखिले दीटा बापा ग्रह दृष्टि चंद्र रही तेणु आप जानतु निश्चित भाव आप कौन हम ना आर्थिक संकट देखादेव आप धार उधार करेंगे बुझे पैसार गोटे सडन आप प्रोब्लेम देखादेव आप पैसा दरकार हम है तेणु आप निश्चित 21 22 तारीख दिन आप धार उधार कि आर्थिक संकट आप पड़े धार उधार कर जो मैनेज कर आर्थिक संकट आप देखादेव देह मुंड खराब हो ठंडा छींक काश ठंडा रोग आप पीड़ित हो थ्रोट इन्फेक्शन हम पेट गैस फैस हमार संभावना अच्छी पेट गैस ही पारे बुझे पेट जंतु समस्या एसिडिटी गैस इंडाइजेशन एगुड़ा पेट जंतु रोग आप देखा दब 21 22 तारीख बुझिपारे 23 24 चंद्र पड़े धनु राशि है 23 24 तेणु ये दिन आपंकर 23 24 आपंकर भल समय रही चंद्र आप सप्तम रही पत्नी साहाय्य सहयोग पाइबे बुझिपारे पत्नी संगे आप आश्वासन पाइबे किंतु आप चिड़चिड़े स्वभाव रही से चिड़चिड़ी स्वभाव पत्नी संगे मनोमालिन्यता हो पारे साहाय्य सहयोग आश्वासन पाइबे आप टे टाण कथा कहे जहाद्वारा आप मनोमालिन्यता सृष्टि हम संगे द्वंद्व सृष्टि हम 23 24 बुझिपारे 25 26 चंद्र पड़े गले मकर राशि बुझिपारे 25 26 चंद्र मकर राशि पड़े गले देख मकर राशि शनिकर मकर राशि राशिपति शनि शनि राशि रही अष्टम भाव रही आप निश्चिंत भाव आप दिन कौन हम ना आपको थंडा जर छींक आप थ्रोट इन्फेक्शन हवा जो चंद्र द्वारा जो थंडा रोग रहा से सब रोग काश आप आस्थमा युड़ा सब रोग टी आप देखादेव लंग्स जो प्रोब्लेम थो ये दिन आप देखादेव आप कौ दिन 25 26 तारीख दिन शारीरिक कष्ट शारीरिक पीड़ा आप अनुभव करेंगे 27 28 चंद्र पड़े नवम भाव
ବୁଝିପାରିଲେ କି 27 28 ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଭାବକୁ ପଳେଇଗଲେ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ପଳେଇଗଲେ। ହେଲେ ବି ଏଠି କଣ ଆପଣ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଦଉ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିଥିଲି 1 5 9 ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ପୀଡ଼ିତ କାହା ଦ୍ୱାରା, ରବି ଦ୍ୱାରା, କ୍ରୁଡ଼ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶନି ଦ୍ୱାରା। ରବି ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟ ଦୋଷ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଶନି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବିଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବା ତିକ୍ତତା ବା କଥା କଟାକଟି, କିମ୍ବା ବାପା କୌଣସି କଥା କେବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। 27 ତାରିଖ 28 ତାରିଖ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ, କି ଶୁଭଫଳ ଅଶୁଭଫଳ ଦେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।